हे अनिर्वचनीय शाश्वत परम प्रभु श्री अरविंद तब चरणारविंदे अनंत कोटि प्रणाम जनाई। हे परमा भागवत जननी श्रीमा आपण चरणारविंदे अनंत कोटि प्रणाम जनाई। आम आरंभ करने को जाऊँ आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही अपा और भाई मान को वंदे मातरम और प्रणाम जनाई। आम कार्यक्रम को आरंभ करने को जाऊँ मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित नीरव ध्यान सहित समस्त टिके साइलेंस। ध्यान पर आम कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम केन्द्रापड़ार अनुपमा आपा को अनुरोध करुचु। अनुपमा आपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरणारविंदे अर्पण करंतु। जय सद्गुरु श्री अरविंद जय तरुणारुण कोमल कांतिमय शरणागत वत्सल प्रेम धन चिराश्रय मो तब श्री चरण चिर आश्रय मो तब श्री चरण चिर आश्रय मो तब श्री चरण पुरुषोत्तम शाश्वत सत्यमय परं ब्रह्म सनातन सर्वमय तब सेवक देव देवगण चिराश्रय मो तब श्री चरण चिर आश्रय मो तब श्री चरण चिर आश्रय मो तब श्री चरण अघवारण तारण कारण हे रिपुभीषण शोषण नाशन हे मम मानस मोहन ध्यान धन चिराश्रय मो तब श्री चरण चिर आश्रय मो तब श्री चरण चिर आश्रय मो तब श्री चरण जय जोग समन्वय नायक हे चिरसिद्धि विधान प्रदायक हे महाशक्ति मीरा तब ज्योति धन चिराश्रय मो तब श्री चरण चिर आश्रय
चिर आश्रय मो तब श्री चरण नव सत्य प्रकाश विकास कही अति मानस ज्योति प्रशास कहे कर शांत मो संतत भ्रांत मन चिर आश्रय मो तब श्री चरण चिर आश्रय मो तब श्री चरण चिर आश्रय मो तब श्री चरण जय त्रिभुवनेश्वर सर्वगति प्रभु अंतरे राज विराज नीति मम अंतिम बांधव जीवधन चिर आश्रय मो तब श्री चरण चिर आश्रय मो तब श्री चरण चिर आश्रय मो तब श्री चरण जय सद्गुरु श्री अरविंद जय तरुणारुण कोमल कांतिमय शरणागत वत्सल प्रेम धन चिर आश्रय मो तब श्री चरण 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 चिर आश्रय मो तब श्री चरण। धन्यवाद आपा बहु हृदय स्पर्शी प्रभुंकर वंदनाटी आपण प्रदान करिसेंती हम समस्तंकर हृदय मान प्राण को स्पर्श करिछि आपणकर वंदनार भाव वंदनार गायकी ता लिरिक्स मत बहुत हृदय स्पर्शी सबोले एही भली बहुत हृदय स्पर्शी प्रार्थना प्रभु मां चरण कमल रे अर्पण करूथंत अपा एवं आम समस्त को प्रभु मां चरण कमल रे उन्मिलित करी रखिथंतु। धन्यवाद अपा धन्यवाद। वर्तमान समय कार्यक्रम को आम डॉक्टर सरोजकांत मिश्र भाई को स्वागत करवा जे कि मंत्रमयी सावित्री को धारक वाहिक भाव में आलोचना कर चली गत काली आम गोटे नुआ कैंटो आरंभ करिछे पार्ट 1 बुक 1 कैंटो 5 ता होची द योगा ऑफ द किंग द योगा ऑफ द स्पिरिट फ्रीडम एंड ग्रेटनेस भाई तार इंट्रोडक्शन दे 7टी लाइन आलोचना करथिले प्रथम लाइन रु 7 लाइन पर्यंत से आलोचना करथिले वर्तमान भाई को अनुरोध करवा आलोचना को से आगे नियंतु अष्टम लाइन आनवर्स पार्ट 1 बुक 1 कैंटो 5 द योगा ऑफ द किंग द योगा ऑफ द स्पिरिट फ्रीडम एंड ग्रेटनेस भाई सरोजकांत मिश्र भाई डॉक्टर सरोजकांत मिश्र भाई भुवनेश्वर भाई। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद एटी ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन प्रोजेक्ट उपस्थित समस्त भाई बापा मान को मोर नमस्कार शुभेच्छा शुभ संध्या अभिनंदन स्वागत वंदे मातरम। आम एक दीर्घ
ଉପକ୍ରମଣିକା ନେଇଥିଲେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ଆଗେଇବା ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ବି ଦେଖିବା ବୋଧେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟୋଜ ହଉଛି ଏଇଟା। ସାବିତ୍ରୀର ଯୋଉ 49ଟି ଅଛି ସର୍ଗ ଅଧ୍ୟାୟ ତା ଭିତରୁ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ପଢିଛି ଏବଂ ମତେ ଲାଗେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟୋଟି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିଶେଷ କରି ଏ ବୁକ୍ 1 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 5 ଦି ୟୋଗା ଅଫ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଦି ୟୋଗା ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଫ୍ରିଡମ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଏ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟୋଜ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା କହିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଜନ୍ମାଇବା ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବାର ମୋର ବିଲକୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସିନସିୟର ହେବା, ଆନ୍ତରିକ ହେବା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କାଲି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉପକ୍ରମଣିକା ନେବାକୁ ପଡିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆମ ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ହବ ସୋଲ ଆଉ ସ୍ପିରିଟ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ। ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସୋଲକୁ ଏବଂ ସ୍ପିରିଟ କି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ରହିଛି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କଥା ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ପିରିଟ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋଲ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପକ୍ରମଣର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମର ଅପା ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ନେବାକୁ ପଡିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭିଜନରେ ଯାହା ଆସିଛି ଏ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି। ଏଇଟା ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିଛି ଏଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନରୁ କଳ୍ପନା କରି ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଏଇ ଅନୁଭୂତିରୁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯାହା ମୋର ଭିଜନରେ ଆସିଛି, ଯାହା ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧିଟା କଥାଟାକୁ ପୂଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଧ୍ୟାପକ ମନୋଜ ଦାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଅଛି, ଯେପକ୍ଷୀ ଯାଏ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 3ଟା ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣର ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡର ଶିଖର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳଟି ପାହାଡର ମଝାମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦଳଟି ଠିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଛି ସଭା ଉପରେ ଥିବା ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସିଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରେ, ସେମାନେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଯୋଉ VHF ଯୋଉ ଭେରି ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ଉଠ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ମଝିରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାହାଡର ମଝିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତ ସିନ୍ଦୁରା ଜଷ୍ଟ ଫାଟୁଛି। ତଳ ବାଲାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଉଦୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆମର ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ତାମାନେ ଏଠି ହାଇଟ୍ ଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ସଭା ଉଚ୍ଚରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଥିବା ଲୋକ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ଲୋକ ବିଲକୁଲ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ସାଧନାର ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯାଇକି ଜଣେ ପହଞ୍ଚେ ସେଠୁ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେହା ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେହା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିଛି ତାହା ହିଁ କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏଥିରେ ଅତିରଞ୍ଜନର ସ୍ଥାନ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କାଲି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କାଲି ତାକୁ ଯାହା 2-4 ଲାଇନ ପ୍ରାୟ ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ 7 ଲାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। This knowledge first he heard of time born men. କାଳଜାତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଲୋକ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଧାବକ, ହି ଇଜ ଦି ପାୟୋନିୟର। ଇ ମାନେ ଅଶ୍ୱପତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ଯାହାଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ହେଲା। କୋଉ ଜ୍ଞାନ?
जो ज्ञान को आम पढ़िले जो कैंटोटी आम सारे दि सिक्रेट नॉलेज एपर्यंत काल भितर जन्म जो मनीष मैंने काल भितर जन्म मनीष मैंने किए आम मैंने समस्ते कौन से मनीषर एपर्यंत यही ज्ञान है केवल अश्वपति से ज्ञान है कहीं से ज्ञान है से संपर्क आम आलोचना करेतु साधना से लगी रही साधना मनोनिवेश कले एक निर्दिष्ट लक्ष्य को निजर जीवन श्रेय एवं ध्येय बोली मन करे तेणु दिव्य ज्ञान लाभ है सिक्रेट नॉलेज यही गुप्त ज्ञान लाभ है दिस नॉलेज फर्स्ट ही हर्ड ऑफ टाइम बॉर्न मेन इट फुल सेंटेंस टाइम बॉर्न मेन समय भितर काल भितर जन्म होता जिते मनीष अच्छा भितर केवल अश्वपति ही यही ज्ञान उदय है यही ज्ञान प्राप्त है admitted through a curtain of bright mind that hangs between our thoughts and absolute sight, he found the occult cave, the mystic door, near to the well of vision in the soul, and entered where the wings of glory brood in the silent space where all is forever known. एवं अश्वपति आसिक पहुंचे admitted through a curtain of bright mind. एडमिटेड माने सी एडमिट करागला प्रवेश करने अनुमति दिगला सी जाकि प्रवेश कले कौटी ना थ्रू ए कर्टेन ऑफ ब्राइट माइंड गोटे उज्जवल मनर जवनिका ता भीतर देकी से प्रवेश कले कारण जेहेतु ए ज्ञान अनुपक अस्त्र को से धरी तेणु से भीतर जाकि पहुंचले से ये जो उज्जवल ज्ञानर जो कर्टेन जो परदा दैट हैंग्स बिटवीन आवर थॉट्स एंड एब्सोल्यूट साइट से परदा गोटे आवरण कल मुझे से कथा ईशोपनिषद कथा ये जो ब्राइट माइंड कर्टेन दैट हैंग्स जोटा झुलिक रही क्या भितर ना आवर थॉट्स एंड एब्सोल्यूट साइट गोटे पूर्ण दृष्टि एब्सोल्यूट साइट पूर्ण दृष्टि एवं आमर चिंता या मझे गोटे आवरण रही से आवरण हूँ कर्टेन ऑफ ब्राइट माइंड उज्जवल मनर गोटे जवनिका ये जो पूर्ण दृष्टि आम चिंता ता भीतर रही आवरणटा ये आवरण को आम बिल्कुल अपसारी नदेले आम से पूर्ण दृष्टि पाखे पहुंची पार नहीं आमर चिंता केवल जाऊँगी से आवरण पर्यंत से फेरी आस चिंता कहले आम मनर कथा कहुए एक उज्जवल मन ठीक अच्छे माइंडटा ब्राइट हो किंतु तथापि गोटे आवरण ता रही से पूर्ण दृष्टि एब्सोल्यूट साइट रे पहुंचा तेणु से जो प्रसारित होकर रही से जवनिका ता भीतर देकरी जवनिका रही से देखिले ही फाउंड द अकल्ट केव द मिस्टिक डोर से जाकर पहुंची गले से गुप्त गह्वर भितर एक रहस्यमय द्वार पाखे एक अलौकिक द्वार पाखे गोटे केव हूँ गुंफा ही फाउंड द अकल्ट केव गोटे गुहा एक गुप्त गह्वर बा गुप्त गुहा पाखे से पहुंचले एवं गोटे रहस्यमय द्वार निकट से पहुंची गले नियर टू द वेल ऑफ विजन इन द सोल नियर टू द वेल ऑफ विजन जो गभीर दृष्टि बा दृष्टिर गोटे कूप भली जो दृष्टि से दृष्टिर ये जो दृष्टिटा हूँ आत्मार से कूप भली गह्वर भली दृष्टि से पाखे से जाकि पहुंचले नियर टू द वेल ऑफ विजन इन द सोल अंतरात्मा भितर जो गोटे वेल ऑफ विजन रही दृष्टिर एक कूଅ रही एक गभीरता रही तार निकटवर्ती से जाकि पहुंची गले एंड एंटर्ड वेयर द विंग्स ऑफ ग्लोरी ब्रूड एवं पहुंचले से जगार जोठी महिमा तार डेणा में लगी गोटे ध्यानस्थ हो रही ग्लोरी ग्लोरी अर्थ हूँ महिमा महिमा माने कौन समस्त आलोक जो थाए समस्त औजल्य जो थाए सी सत्य डेणा मेल पक्ष विस्तार कर ब्रूड कर ध्यानमग्न अवस्था रही कारण जेहेतु सोल रिलीज हो सारी एवं से एक गुप्त ज्ञान प्राप्त होती से हेतु से एत दूर पर्यंत जापर से पहुंचन देखिले पूरा ग्लोरी केवल महिमा केवल अलौकिक सौंदर्य से औजल्य रही आलोक रही सब किसी रही
ସେମିତି ଡେଣା ମିଳେଇକିରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଇନ୍ ଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ where all is forever known, ସେ ଯୋଉ ନିରବ ପ୍ରସାର ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଫରଏଭର ନୋନ୍, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାତ ସେଇ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଫରଏଭର ନୋନ୍ କୋଉଟା ନା ଯୋଉଟା ହଉଛି ଚରମ ଏବଂ ପରମ ଜିନିଷ। ସେଇଠି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଫରଏଭର ନୋନ୍। ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିକୃତ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସେଠି ରହିଛି ତାର ଏକ ବିକୃତିକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବହୁତ ସମୟରେ। ଅତଏବ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ମନର ଯବନିକା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ମନ ଆମର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଏକ ପରଦା ଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସେଠି ଏକ ଗୁପ୍ତ ଗହ୍ୱର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯୋଉ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟି ତାରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ଯୋଉଠି ମହିମା ତାର ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରି ଏକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ନିରବ ପ୍ରସାର ଭିତରେ ଏମିତି ରହିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଫର ଏଭର ନୋନ୍, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ଜାଣନ୍ତି, ଫର ଏଭର ନୋନ୍, ସର୍ବଜ୍ଞାତ, ସର୍ବତ୍ର ଜ୍ଞାତ। ଇନଡିଫରେଣ୍ଟ ଟୁ ଡାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଭ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଅଶୋପତି ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇ ଯୁଗରେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଜାଗା ବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପିରିଟର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମନ ଚିନ୍ତା ବା ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଥଟ୍ସ ଆଉ ଯୋଉ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସାଇଡ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରଦା ରହିଛି। କାରଣ ସ୍ପିରିଟର ସେ ଏକ ଔଦଲ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମନର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଶରୀରର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। Indifferent to doubt and to belief, avid of the naked real's single suck, he sore the cord of mind that ties the earth heart and cast away the yoke of matter's law. Indifferent to doubt and to belief, संदेह, संशय, विश्वास ତା ପ୍ରତି ସେ ଉଦାସୀନ, ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଶୟ, ସନ୍ଦେହ ବା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ ମନର କାମ। ମନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯେହେତୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ, ପ୍ରତାରଣା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେ ଉଦାସୀନ, ବିଲକୁଲ ସେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଇନଡିଫରେଣ୍ଟ ଟୁ ଡାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ବିଲିଭ୍, avid of the naked real single suck, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁଳ। ଏ avid ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇଗର, ବ୍ୟଗ୍ର, ଆକୁଳ। avid ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି of the naked real single suck, ସେ ଯୋଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ସଦ୍ବସ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସକଟାକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଆଘାତ ସହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାର ଆଘାତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ସଦ୍ବସ୍ତୁ, ସେ ପିଓର, ସେ ଯୋଉ ପରମ ଚିଦ୍ଗତତା ବା ସଦ୍ବସ୍ତୁ, କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର। ନେକେଡ ରିଅଲ, ଏଠି ନେକେଡର ଅର୍ଥ ନଗ୍ନ ନୁହେଁ, ନେକେଡର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରିଅଲ ହଉଛି ସଦ୍ବସ୍ତୁ। ଯୋଉ ସଦ୍ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ଆମର ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି କହିପାରିବା, ସ୍ପିରିଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେ ନେକେଡ ରିଅଲ୍ସ ର ସକ୍ କୁ, ସିଙ୍ଗଲ ସକ୍, କେବଳ ତାରି ଏକଦମ ନିରଳା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟଗ୍ର। ଇଜ ଆଭିଡ। ଏ ଯୋଉ ସଂଶୟ, ସନ୍ଦେହ, ବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ ପ୍ରତି ସେ ଉଦାସୀନ। ଏମିତି ବାଟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି, ଏଗୁଡା କିଛି କାରଣ ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ସେ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ସିଏ କେବଳ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପରମ ସଦ୍ବସ୍ତୁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର, ତାରି ପାଇଁ ସେ ଆକୁଳ। He sore the cord of mind that ties the earth heart, ଏବଂ he sore the cord of mind that ties the earth heart, ମନର ଯୋଉ ଦଉଡି, ଯୋଉ ରଜ୍ଜୁ, ଆର୍ଥ ହାର୍ଟ, ଏ ପୃଥିବୀର ହୃଦୟକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ସେ ଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। He caught it। ଏଠି ସୋର ହଉଛି ସିୟର ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ।
सोर SHORE सोर अर्थ हूँ कूल उपकूल को सोर बोली कह जाए किंतु से ये सोर टा भर्ब हिसाब से यूज कर सियर SHEAR सियर रो पास्ट टेंस हूँ सोर एभली शब्द जाक SHEAR तार पास्ट टेंस सोर बेयर BEAR तार पास्ट टेंस बोर टीयर TEAR तार पास्ट टेंस स्टोर सेमती सोर सोर माने काटी देले दीर्ण करदेले खंडित करदेले ही सोर द कॉर्ड ऑफ माइंड दैट ट्राइज द अर्थ आर्ट आमर मन तार रज्जुरे ये जो पृथ्वी हृदय को बांधिकी रखी तामाने मनर शासन को सी छिंडे देले काटी देले दीर्ण करदेले ही सोर द कॉर्ड ऑफ माइंड दैट ट्राइज द अर्थ आर्ट एंड कास्ट अवे द योक ऑफ मैटर्स लॉ एवं दूर करदेले फोपाड़ी देले फिंगी देले ये जो मैटर्स लॉ जड़ विधान जो दासत्व योग अर्थ हूँ जुआली गोटे भार गोटे दासत्व जो मैटर्स रूल मैटर्स लॉ चली पर्यटन पृथ्वी रे जड़ विधान जड़र शासन अन्नमय कोशर शासन ताकू से पूरा पूरी फोपाड़ी देले तामाने एक रे मनर सीमा से अतिक्रम करिगले मन जहाँकि एपर्यंत निजर दौड़ी रे पृथ्वीर हृदय को बांधिकी रखी से छिन्न कले एवं मैटर जो रूल आम उणाधिक से मैटर रूल द्वारा प्रभावित केवल जड़ चेतना भीतर आम रही एक शरीर चेतना को लेकर आम बंचुचे अनेक समय व्यस्त हो तेणु जो मैटर्स रूल अपन देखिए मैटर्स लॉ जड़र विधान या से पूरा पूरी फोपाड़ी देले कास्ट अवे तार जो जुआली पड़ी तार जो दासत्व से काढ़ी फोपाड़ी दे से बर्तमान मुक्त संपूर्ण मुक्त एंड द टाइटल आम जाने स्पिरिट्स फ्रीडम एंड ग्रेटनेस बर्तमान संपूर्ण मुक्त स्पिरिट सी केवल स्पिरिट एरिया रे बास कर अन्य कौन से एरिया नुहे ना मनरे ना प्राणरे ना शरीर तेणु जड़ विधान नहीं एवं मनर जो रज्जु पृथ्वी हृदय को बांधिकी रखिला काटिकी फोपाड़ी दी एवं निज उपर जो जुआली जड़र विधान ताकू दूर कर दी तो आउ संदेह संशय विश्वास प्रति से संपूर्ण उदासीन से एकमात्र व्यग्र केवल से परम जो चिद्गतता जो परम सद्वस्तु जो विशुद्ध सद्वस्तु केवल तार स्पर्श पाइबे तार सिंगल शक तार एकक आघात से पाइबा व्याकुल से पाइबा व्याकुल केवल से लक्ष्य मनर दौड़ी छिड़े देले एवं मैटर्स लॉ जो तार जो जुहाली ताकू काढ़ी फोपाड़ी देले ब्यूटीफुल लाइन्स लिखते श्री अरविंद indifferent to doubt and to belief avid of the naked real single shock he sore the cord of mind that ties the earth heart and cast away the yoke of matter's law the body's rules bound not the spirit's powers when life had stopped its beats death broke not in it dared to live when breath and thought were still ये हूँ चमत्कार लाइन the body's rules bound not the spirit's powers body's rule या पूर्व कहले मैटर्स लॉ एवं क्वेश्चन बॉडीज रूल जो देहर विधान जो देहर नियम सब स्पिरिट पावर को अंतरात्मार आत्मार शक्ति को बिल्कुल बांधि रखी पारानी द बॉडीज रूल्स बाउंड नॉट बाइंड पास्ट टेंस बाउंड बाइंड माने बांधिबा जो शरीर नियम कानून जो शरीर विधान आत्मार द स्पिरिट बा जीवात्मार शक्ति को बांधि रखी पारा नहीं when life had stopped its beats death broke not in लगुच जीवन जो स्पंदन बंद हो लाइफ हार्ट स्टॉप्ड इट्स बीट्स जीवन स्पंदन बंद हो जमी हार्ट बीट कह जाए हृदय स्पंदन सेमती लाइफ हार्ट स्टॉप्ड इट्स बीट बट आश्चर्य कथा डेथ ब्रोक नॉट इन किंतु मृत्यु आसीपारि नहीं जीवन स्पंदन हुए तो बंद हो मृत्यु से पराभूत मृत्यु आसीपारि नहीं
he dared to live when breath and thought were still. ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କରେଜ ଆସିଲା, ସାହସ ଆସିଲା, ସେ dared to live, ସିଏ ସେଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉଠି ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ। ଏଠି ବ୍ରେଥ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲାଇଫ, ଚିନ୍ତା ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏଠି ଲାଇଫ ହାଡ୍ ଷ୍ଟପଡ୍ ଇଟ୍ସ ବିଟ୍ସ, ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଅଥଚ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମା ଏ କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହାଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଲାଗିଛି ସତେ ଜୀବନର ସ୍ପନ୍ଦନ କିଛି ନାହିଁ, ଜୀବନର ସୂଚନା କିଛି ନାହିଁ, ଅଥଚ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏମିତି କଥା, ଡେଥ୍ ବ୍ରୋକ୍ ନଟ୍ ଇନ୍, while life had stopped its beats, death broke not in। ଏ କଥା ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ମୋର ରୋମୋଦ୍ଗମ ହଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛେ, ଅଥଚ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଲାଇଫ ହାଡ୍ ଷ୍ଟପଡ୍ ଇଟ୍ସ ବିଟ୍ସ ବଟ୍ ଡେଥ୍ ବ୍ରୋକ୍ ନଟ୍ ଇନ୍, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପୋଜିଟ୍ ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି ଜୀବନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜୀବନର ସ୍ପନ୍ଦନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଭଳିଆ ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍ ହବ, ସେ କୋଉ ଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ହବ, କୋଉ ଭଳି ଏକ ସିଚୁଏସନ ହବ? ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଶ୍ୱପତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାରଣ ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣ, ସାଧାରଣ ଆମର ଶରୀର ବା ସାଧାରଣ ମନ ତାଙ୍କର ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। That's why he says the body's rules bound not, spirits pass। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ତା ଚାରିପାଖରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅହରହ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ, ସ୍ପିରିଟ ର ଯୋଉ ପାୱାର ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ତାଙ୍କର ବଡିର ରୁଲ୍ସ, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିଧାନ, ଏ ଅନ୍ନମୟ କୋଷର ନିୟମ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ଜୀବନର ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଅଥଚ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ସାହସ କଲେ ବଞ୍ଚିବାକୁ, ଯୋଉଠି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ, ନା ଚିନ୍ତା ନା ନିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି, ଅଥଚ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ରହିଛି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ। ଟୁ ସଷ୍ଟେନ୍, ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଜୀବନ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ସେଠି ନୀରବ, ଚିନ୍ତା ସେଠି ନୀରବ, ଏଭ୍ରିଥିଂ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି। The body's rules bound not, the spirit's pass, when life had stopped its beats, death broke not in, he dared to live when breath and thought were still. Thus could he step into that magic place, which few can ever glimpse with hurried glance, lifted for a moment from mind's levered works and the poverty of nature's earthly sight. Thus could he step into that magic place। এইଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯାଦୁମୟ ରାଜ୍ୟରେ, ଏକ ମ୍ୟାଜିକ ପ୍ଲେସରେ, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାଦୁମୟ ରାଜ୍ୟ, ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ। which few can even glimpse with hurried glance। ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହରିଡ୍ ଗ୍ଲାନ୍ସ ରେ ୟାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଥମ ସେ କହିଲେ ଯେ ଦିସ୍ ନଲେଜ ଫାଷ୍ଟ ହି ହାର୍ଡ ଅଫ ଟାଇମ ବର୍ନ ମେନ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳରେ ଜନ୍ମ କାଳଜାତ ଯେତେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଅଶ୍ୱପତି ହିଁ ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ ଲୋକ ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷକୁ ଏକ ହରିଡ୍ ଗ୍ଲାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କ୍ଷଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମାନେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଆସେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏମିତି ଏକ ମ୍ୟାଜିକ ପ୍ଲେସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବି ତା ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକକ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ସେ ଯାଦୁମୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ। এইଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯାଦୁମୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ। ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଗୋଟେ ଖୁବ କମ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। lifted from a moment from mind's labored works,
जो मनर समकृष्ट जो कर्मावली अच्छी तार ऊर्ध्व से उठी जाइछन he has been lifted for a moment from mind's labored works मनर जो श्रमकृष्ट कर्मावली तार ऊर्ध्व से पड़ेछन कहना मन प्रकृति श्रम करे परिश्रम करे एवं सब जिनस को निजर धारा एक्सप्लेन करिवार एक अपप्रयास करे तेणु मनर जो लेबर्ड वर्क अच्छी एक समकृष्ट कर्मावली तार ऊर्ध्व से उठी जाइछन्ति एंड द पॉवर्टी ऑफ नेचर्स अर्थली साइड एवं प्रकृतिर जो पॉवर्टी माने दारिद्र्य गोटे निस्व पार्थिव दृष्टि ठारू यथेष्ट ऊर्ध्वरे प्रकृतिर गोटे निस्व बा पॉवर्टी दारिद्र्य अच्छी तार जो पार्थिव दृष्टि अर्थली साइट यार एक दारिद्र्य रही एक निस्व क्या से दृष्टि सब जिन को देखा संभव है नहीं इट इज वेरी पुअर साइट तार ऊर्ध्व से उठी जाइए पार्थिव दृष्टि जहाँ जेको जिनस पार्थिव तार ऊर्ध्व से अच्छा पार्थिव ऊर्ध्व कहले आमर जड़ चेतनार ऊर्ध्व मन चेतनार ऊर्ध्व एवं प्राण चेतनार ऊर्ध्व thus could he step into that magic place which few can even glimpse with hurried glance lifted for a moment from mind's labored works and the poverty of nature's earthly sight. All that the gods have learned is their self-known. To a single line, single sentence. All that the gods have learned is their self-known. देवता माने जो ज्ञान अर्जन करिसेंती जहा किछि शिखिसेंती सेठी स्वतः ज्ञात हेकि अछि सेल्फ नोन हेकि अछि से स्वयं होइकि सेठी अछि से ज्ञान देवता माने जो ज्ञान अर्जन करंती जो अर्जन करिसेंती से ज्ञान सेठी थुआ हिच मां को पतरा हेतला देवता माने जदि अग्रगति करबा दरकार काना देवता मानकर गतिपथ फिक्स्ड देवता मानकर गतिपथ फिक्स्ड हेकि रहछि स्थिर हेकि रहछि जदि अग्रगति करने दरकार पड़े माँ को मनीष हो जन्म ना पड़ो किंतु ये से जो राज्य पशिंट अष्टपति देवता माने अर्जन करिथिबा ज्ञान से स्वतः ज्ञात अच्छी ऑटोमेटिकली वन कैन लर्न इट जड़े शिखा परिश्रम करे तमाने देवता माने जो परिश्रम करती ज्ञान पाई से ज्ञान से सेल्फ नोन होगी से जगह पहुंचे ये सेल्फ नोन ज्ञान या आपण लाइफ डिवाइन जो अष्टम चैप्टर रे आमे तक पाइबा तक सुंदर भाव वर्णना करछन श्री अरविंद से सब्जेक्ट होची द मेथड्स ऑफ वेदांतिक नॉलेज ता भितरे 64 पृष्ठ पूर्ण बहिर 64 पृष्ठ नुआ बहिर अन्य कना नुआ वॉल्यूम्स बाहर नुआ एडिशन बाहर छि the one means we have left in our mentality is an extension of that form of knowledge by identity which gives us the awareness of our own existence. ये हूँ ज्ञान बहुत समय पचरा जाइए ऋषि मैंने भी पचार तमें केमती दिव्य ज्ञान पाइब नॉलेज बाय आइडेंटिटी कहते इट इज द नॉलेज बाय आइडेंटिटी एंड दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार संज्ञा हूँ से नॉलेज बाय आइडेंटिटी गोटे जिनिस सहित आम एकात्म हो एवं फलत जो ज्ञान आहरण करवा सेटा हूँ चेतना बही पढ़िक से ज्ञान आसब ना वक्ता शुणिक से ज्ञान आसब ना केवल निजे जिते कौन सी गोटे जिनिस सहित आम एकात्म हो केवल चाहिए देखा छुईबार नुहे एकात्म हो धरतु मु गोटे गछ पाखे ठिया हेली एवं मु भाविली जे मु से गछ सहित एकात्म हो जामती चेतना आसला मु निजे गोटे गछ मु निजे गोटे गछ एवं एभली एक एकात्मतार उपलब्धि जो आसो आम भीतर जो ज्ञान आसो ताही चेतना एवं सेठी एक्जिस्टेंस को से भली जानी हबो जो पर्यंत आम भीतर संशय थी जो पर्यंत आम भीतर संदेह थी जो पर्यंत आम भीतर गोटे अविश्वास वातावरण थी से स्पर्श करवा जाना उपलब्धि करवा अनुभूति आना निहाती भाव कष्ट तेणु से कहते ऑल दैट द गॉड्स हैव लर्न्ड इज देयर सेल्फ नोन जहाँ देवता माने अर्जन करिसेंती शिखिसेंती सब से स्वतः ज्ञात होती शिखिबार आवश्यकता नहीं बिल्कुल शिखिबार आवश्यकता नहीं जहाँ देवता माने अर्जन करिसेंती
जहाँ देवता माने अर्जन करिसेंती सेटा तो स्वतः ज्ञात होकर अच्छी से तेणु एभली एक स्थान में अशुभति जाई प्रवेश कर देयर इन ए हिडन चैम्बर क्लोज्ड एंड म्यूट आर केप्ट द record graph of the cosmic scribe, and there the tables of the sacred law. There is the book of beings, index page, the text and glossary of the Vedic truth are there. The rhythms and meters of the stars, significant of the movements of our fate, the symbol powers of number and of form, and the secret code of the history of the world and nature's correspondence with the soul are written in the mystic heart of life. एक दीर्घ वाक्य चमत्कार वाक्य सेठी कहते सेठी सब अच्छी देयर इन ए हिडन चैम्बर क्लोज्ड एंड म्यूट सेठी गोटे रुद्ध कक्ष अच्छी हिडन चैम्बर क्लोज्ड जोटा बंद होकर अच्छी एंड म्यूट स्तब्ध नीरव होकर अच्छी सेठी गोटे रुद्ध कक्षटे अच्छी जोटा नीरव एवं बंद होकर अच्छी सेठी पाउछंती एवं सेठी तमाने श्री अरविंद कहवार अर्थ है एठी से अशुभति जो जाके पहुंचती से सब किसी देखा सक्षम हो जोटा को साधारण भाव में जिते जो सोल रिलीज है मन प्राण शरीर प्रभाव एवं गुप्त ज्ञान से पाईगले तापर से एभली एक जगह को प्रवेश कर जो ही कुड सी एवरीथिंग से देखुन से गोटे रुद्ध कक्ष से क्लोज होकर अच्छी स्तब्ध होकर नीरव होकर अच्छी म्यूट होकर अच्छी एवं ता भितर आर केप्ट द रेकर्ड ग्राफ्स ऑफ द कॉस्मिक स्क्राइब जो विश्व लिपिकार स्क्राइब अर्थ होची राइटर एवं साधारण भाव में स्क्राइब कहा जाए ऑफिस मान रेकर्ड को रखे सब संरक्षित कर रखे स्क्राइब केप्ट द रेकर्ड ग्राफ्स ऑफ द कॉस्मिक स्क्राइब से जो कॉस्मिक स्क्राइब जो विश्व लिपिकार जो विश्व लेखक तार सब रेकर्ड ग्राफ से थुआई से रुद्ध कक्ष भीतर एक नीरव कक्ष रुद्ध कक्ष एवं सेठी गुप्त होकर अच्छी हिडन चैम्बर इट इज नॉट विजिबल टू एवरीबॉडी ता भीतर थुआई रेकर्ड ग्राफ ऑफ द कॉस्मिक स्क्राइब जो विश्व लिपिकार से लेखक तार रेकर्ड ग्राफ जाक से थुआई पुणी कौन अच्छी एंड देयर द टेबल्स ऑफ द सैक्रेड लॉ and there the tables of the sacred law पवित्र विधान और सब सूत्रावली टेबल्स आम जिन टेबल करू विभिन्न ऑफिशियल जिनस करिया पे गोटे टैबुलर फॉर्म रे हम सब इंफॉर्मेशन दउ देयर एंड देयर द टेबल्स ऑफ द सैक्रेड लॉ लॉ एल कैपिटल एक पवित्र विधान तार जो टेबल्स तार जो सूत्रावली सेडी थुआई से रुद्ध कक्ष भीतर पुणी कौन ना देयर इज द बुक ऑफ बीइंग्स इंडेक्स पेज बुक ऑफ बीइंग्स दीटा को बी कैपिटल चिचक्यू होची सप्ताह जो ग्रंथ तार इंडेक्स पेज अनुक्रमणिका इंडेक्स पेज कोटा कह जाए आमर प्रत्येक बही रे आम गोटे इंडेक्स पेज पाऊ शेष थाए इंडेक्स पेज आप जो शब्दटा दरकार जमी डिक्शनरी अच्छी अन्य ग्रामर बही अच्छी बड़ बड़ इंग्लिश बही भी अच्छी गोटे थी इंडेक्स लास्ट आड़ को आप पाइबे इंडेक्स माने जो वार्डटा आप खोजुंट जहाँ किसी खोजुंट तार थी सूचना से देखिकी आप पृष्ठा उल्टाइबे इंडेक्सटा इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू ए बुक तेणु बुक ऑफ बीइंग सप्ताह जो ग्रंथ रही तार इंडेक्स पेज थुआई कोठरी रे इंडेक्स पेज देखिकी समग्र ग्रंथ भीतर को जड़े प्रवेश कर पुणी कौन the text and glossary of the Vedic truth are there वैदिक सत्यर जो मूल एवं शब्दकोश सेठी थुआई वैदिक सत्य क्या वैदिक सत्य को वेदर अर्थ हूँ ज्ञान एवं श्रीअरविंद कहते वेद आप माने समस्त पढ़ी थे सीक्रेट ऑफ द वेदर जो सत्य रही से परम सत्य सब रही एवं से जो ग्लोसारी अर्थ हूँ शब्दकोश टेक्स्ट माने से जो वैदिक ट्रुथ रो टेक्स्ट जहाँ मूल जिनिस एवं शब्दकोश से थुआई क्या वैदिक ट्रुथ हूँ आदिम सत्य एवं परम सत्य
କାରଣ ବେଦ ରଚନା ହେଇଥିଲା, ବେଦ ତ ରଚନା ହେଇନଥିଲା, ସେ ଏକ ରିସେପ୍ଟିଭ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ମନ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ମନ ଭିତରକୁ ବେଦ ଅବତରଣ କରି ଆସିଛି ସେ ବେଦିକ ଟ୍ରୁଥ, କାରଣ ବେଦରେ କେବଳ ସତ୍ୟ ହିଁ ଅଛି। ମଣିଷର ଅନ୍ୱେଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ସମୟର ରଚନା ହଉଛି ବେଦ। ମଣିଷ ଯାହା ଦେଖିଲା, ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯୋଉଠୁ ମାନେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପଛରେ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଛରେ ଏକ ଶକ୍ତିର ସୂଚନା ସେ ପାଇଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲା। ସେ ଯୋଉ ଖୋଜିବା, ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ୱେଷା, ସେ ଯୋଉ ସିକିଂ, ତାର ଧାରା ବିବରଣ ହଉଛି ବେଦ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଶୁପତି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୁଦ୍ଧ କକ୍ଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଲିପିକାରର ଯୋଉ କସ୍ମିକ ଗ୍ରାଫ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ସପ୍ତାହର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ତାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପେଜ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଏକ ପବିତ୍ର ବିଧାନର ସୂତ୍ରାବଳୀ ସବୁ ସେଠି ରଖା ହେଇଛି। ପୁଣି କଣ ନା ଦି ଟେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋସାରୀ ଅଫ ଦି ବେଦିକ ଟ୍ରୁଥ, ବୈଦିକ ସତ୍ୟର ଟେକ୍ସଟ, ଟେକ୍ସଟ ମାନେ ଯୋଉ ପାଠ ଯାହା ଅଛି, ଏବଂ ଗ୍ଲୋସାରୀ, ଗ୍ଲୋସାରୀ ମାନେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସବୁ ଟେକ୍ସଟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଗ୍ଲୋସାରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେୟା, ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି। ବୈଦିକ ସତ୍ୟର ଟେକ୍ସଟ ଏବଂ ତାର ଗ୍ଲୋସାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି। ଦି ରିଦିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଟର୍ସ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟାର୍ସ, ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ଛନ୍ଦ ଏବଂ ମାତ୍ରା। ଦି ରିଦିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଟର୍ସ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟାର୍ସ, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଲାଇନରେ, ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଅଫ ଆୱାର ଫେଟ୍। ଆମେ ଯାହାକୁ ନିୟତି ବୋଲି କହୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁ, ତାକୁ ଯିଏ ସିଗ୍ନିଫାଏ କରେ, ତାର ଯିଏ ସୂଚନା ଦିଏ, ଯୋଉ ତାରକାରାଜି, ତାଙ୍କର ମିଟର, ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦ ଏବଂ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି। ତାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ନିୟତି, ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ, ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଯୋଉ ତାରକା ମାନଙ୍କର, ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତା ଫଳରେ ବା ତାରକା ମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫଳରେ ମଣିଷ ଉପରେ ବା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡେ, ତାର ଷ୍ଟଡି ହଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଠିକ, ଏକଥା ସତ, ଯେହେତୁ ଏକ ପ୍ରକୃତିର ଏମାନେ ସବୁ ଅଂଶ, ତେଣୁ ତାରକା ମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫଳରେ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଏକଥା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ତାରକା ପୁଞ୍ଜ ବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତ କିଏ ଜଣେ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ରହିବ, ତାହେଲେ ଏ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଇଥିଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହା ହେଇଥିଲା ଗୌତମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିଥିବା କିଏ, ସେ ସତ୍ତା, ସେ ପରମ ଚିତ୍ତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇ ରହିବ, ତାହେଲେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିବା ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ମତେ ଏହା କହିଛି, ମୋର ଏହା ହବ, ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାହା କହିଛି ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ମାନେ ଗତିକି କଳନା କରିକି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଆଉ ଏକ ସତ୍ତା ରହିଛି, ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ଶକ୍ତି ଏସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଣେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା କଳନା ଇଏ କୌଣସି କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି significant of the movements of our fate, ଆମର ନିୟତିର ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ତାକୁ ସିଗ୍ନିଫାଇ କରୁଥିବା, ତାର ସୂଚନା ଦଉଥିବା ଯୋଉ ତାରକା ମଣ୍ଡଳ ପୁଞ୍ଜ, ତାଙ୍କର ରିଦିମ୍, ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦ ଏବଂ ମାତ୍ରା ସେଠି ରହିଛି। ତାମାନେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି। ତାରକା ମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯାହାକୁ ନିୟତି ବୋଲି କହୁ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା ଯୋଉ ତାରକା ମାନେ, ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦ ଏବଂ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଛି। The symbol powers of number and of form, ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଆକାରର ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ଶକ୍ତି, symbol powers of number and of form, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବରର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। symbol powers ପ୍ରତୀକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆମର
समग्र विश्व ब्रह्मांड को किसी इक्वेशन में साइंटिफिक माने एक्सप्लेन करछुनी किसी सिंबल्स किसी इंटीजर्स किसी संख्या नंबर संख्या रही एवं फॉर्म आकार रही तार जो प्रतीक शक्ति सिंबल पावर्स सेठी रही एंड द सीक्रेट कोड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विश्व इतिहास गुप्त भाषा सेठी रही ये विश्व कोड सृष्टि है केबेठू आसी तार गतिवृत्ति कौन कौन सब घटी एपर्यंत कौन कौन सब घटी आसी तार एक सीक्रेट कोड गोटे कोडेड लैंग्वेज लिखा गुप्त भाषा सेठी रही अश्वपति ये सब जिनिस देखा सक्षम होती कारण चेतनार से ही शिखर में से आरोहण कर श्री अरविंद निजस्व अनुभूति एंड नेचर करेस्पॉन्डेंस विथ द सोल केवल से नुहे आत्मा सहित प्रकृतिर जो वार्तालाप कम्युनिकेशन करेस्पॉन्डेंस से ग्रथित हो रही आर रिटन इन द मिस्टिक हार्ट ऑफ लाइफ जीवन जो रहस्यमय निगूढ़ हृत्कंदर रे सबू लेखा हो रही एवरीथिंग केते बड़े जिनस से कहले से जाके पहुंचले एक रुद्ध कक्ष पाखरे जोटा नीरव स्तब्ध एवं से बंद हो रही ता भितर रही जे रेकर्ड ग्राफ्स ऑफ द कॉस्मिक स्क्राइब से विश्व लिपिकार जहा किछि लिपिकार सब लेखा एंड दे आर द टेबल्स ऑफ द सैक्रेड लॉ पवित्र विधान और पूत विधान और जहा किछि सूत्रावली सेठी रही एवं देयर इज ए बुक ऑफ बीइंग्स इंडेक्स पेज सप्ताह ग्रंथर जो अनुक्रमणिका पृष्ठा सेठी रही टेक्स्ट एंड ग्लोसारी ऑफ द वैदिक ट्रूथ आर देयर वैदिक सत्यर मूल लेखा एवं तार जो अर्थ ग्लोसारी सेठी रही पुणी रीडिंग्स एंड मीटर्स ऑफ द स्टार्स सिग्निफिकेंट ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ आवर फेट नक्षत्र पुंज बा नक्षत्र माने जो नक्षत्र समाहार जो माने आम नियतिर नियामक तांकर छंद एवं मात्रा मध्य सेठी रही सेठू जड़े चाहिए समग्र विश्व ब्रह्मांड को कंट्रोल कर पारिबो देन द सिंबल पावर्स ऑफ नंबर एंड ऑफ फॉर्म संख्या एवं आकार रो जो प्रतीक शक्ति सेठी रही एंड द सीक्रेट कोड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विश्व इतिहास रो एक गुप्त भाषा सेठी रही एंड नेचर्स करेस्पॉन्डेंस विथ द सोल एवं प्रकृति रो वार्तालाप आत्मा सहित ता मध्य सेठी रही आर रिटन इन द मिस्टिक हार्ट ऑफ लाइफ जीवन और लाइफ एल कैपिटल जीवन और एक निगूढ़ हृत्कंदर रे ये सबू लेखा हो रही एवरीथिंग इज देयर ताले ये जो दीर्घ सेंटेंस रो अर्थ या जे अश्वपति एभली एक जगह पहुंचती समग्र विश्व ब्रह्मांड रहस्य सेठी लिपिबद्ध हो रही भाषा अलग होता है गोटे कोडिंग लैंग्वेज लेखा होता है कि एवरीथिंग इज देयर जो बुक ऑफ बीइंग सप्ताह जदि ग्रंथ गोटे थाए जदि किसी गोटे सप्ताह उपरे माने सप्ताह कहले ये जो माने प्राणी माने सृष्टि से सप्ताह ग्रंथर गोटे इंडेक्स पेज मुझे कहली इंडेक्स कथा हूँ इंडेक्स पेज को जाइए धरते गोटे बड़ ग्रंथ रही आम एक निर्दिष्ट विषय वस्तु किसी जाना चाहूँ आग जाऊ आम प्रथम इंडेक्स रू से वार्ड टी बाहर करूँ से जिनस टी बाहर करूँ से लिखाई कौ पेज रे सब अच्छे ताकू आम देखू तेणु से जो बुक ऑफ बीइंग्स सप्ताह मान जो बही तार इंडेक्स पेज से रही खाली से नुहे वैदिक सत्य जहाँ चरम एवं परम सत्य जो सत्य प्रकृति अविकृत सत्य अविमिश्र सत्य एवं विशुद्ध सत्य तार टेक्स्ट एवं ग्लोसारी जमी आम जो पढ़ू सेक्शन पढ़ू बही गाइड बही मिले एपटे टेक्स्ट दिखाई एपटे ग्लोसारी दिखाई ग्लोसारी अर्थ हूँ अर्थ तार टेक्स्ट एवं ग्लोसारी भर अच्छे एवं रीडिंग्स एंड मीटर्स ऑफ द स्टार्स सिग्निफिकेंट ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ आवर फेट आम नियति को नियंत्रण करुवा जो तारकापुंज तांकर छंद एवं मात्रा से रही द सिंबल पावर्स ऑफ नंबर एंड ऑफ फॉर्म संख्या एवं आकार जो सिंबल पावर्स प्रतीक शक्ति से भी रही द सीक्रेट कोड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विश्व इतिहास
जो गुप्त भाषा ता भी रही सेठी एंड नेचर्स करस्पोंडेंस विथ द सोल प्रकृति रो आत्मा सहित जो करस्पोंडेंस वार्तालाप कथावार्ता तार इतिवृत्त सेठी रही रिटन इन द मिस्टिक हार्ट ऑफ लाइफ जीवन जब एक हृदय थाए मिस्टिक हार्ट एक निगूढ़ हृत्कंदर रे सब लिखाई रही अतएव एक दीर्घ वाक्य all that there is hidden there in a hidden chamber closed and mute are kept the record graphs of the cosmic scribe there the tables of the sacred law. There is the book of beings index page, the text and glossary of the Vedic truth are there, the reasons and meters of the stars significant of the movements of our fate, the symbol powers of number and of form, and the secret code of the history of the world and nature's correspondence with the soul are written in the mystic heart of life. समस्त नमस्कार कृतज्ञता आम ये रखा परवर्त सप्ताह आलोचना आरंभ करवा नमस्कार वंदे मातरम। धन्यवाद भाई एत बड़ा जाए आम प्रभु श्री अरविंदर जो अश्वपति से निजे स्वयं तांकर जो दिव्य तांकर जो अनुभूति से मंत्रमय सावित्री जहाँ से आलोचना करुले सी जेपरी उठुंट भाईंकर तार जो अनुभूति टाक वर्णना कला बेले अश्वपति से समस्ते आम जिते पाठचक्र अच्छु मु भी से भीतर को उठला पर अनुभव करुची आम समस्ते भी से भाई आम ऊर्ध को उठुचे तेणु आभरी ऊर्ध चेतना को आम उठी उठी जावा आगक आगक आमर जो योग ऑफ द किंग द योग ऑफ द स्पिरिट्स फ्रीडम एंड ग्रेटनेस ये कंटिन्यू रहिबो आम समस्त अनुभूति आम समस्त आउर ऊर्ध्व चेतना को उठी जावा। धन्यवाद भाई बहुत सुंदर आलोचना सारगर्भक आलोचना एवं जीवंत आलोचना धन्यवाद भाई धन्यवाद। एवं कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करवा पुणी मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्ते साइलेंस। कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई प्रभु मां को अनंत कोटि प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आम कार्यक्रम को विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर समस्त को